This night I wish you all for this first day of this convention in the sweet and blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे सम्मेलन के इस पहले संध्याकालीन समय में सबसे पहले आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में स्वागत करते हैं। আর এই সম্মেলনের প্রথম দিনে আমি আপনাদের সবাইকে প্রভু যিশুর মধুর ও মিষ্ট নামে আমি স্বাগত জানাই। That the Lord may speak to us this night. Let's all pray for 1 minute. आइए आज की रात परमेश्वर से बातें करने के लिए हम 1 मिनट सब प्रार्थना करेंगे। আজকে রাতে প্রভু আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আসুন 1 মিনিট আমরা প্রার্থনা করি। Hallelujah. We pray, Lord, speak to us, Lord. Send thy word from the throne of thy grace and speak to us, Lord, this night, Lord. Let the word penetrate everyone's heart, Lord, and enable us, Lord, to yield fruits unto thee. Thank you for hearing our praise. In Jesus' precious name we pray. Amen. Let's all turn our Bibles for a meditation to the book of Luke, chapter 19, verses 9 and 10. आइए आज के ध्यान के लिए हमारे धर्मशास्त्र को लूक रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 9 और 10 वचन की ओर देखेंगे। আজকে আমাদের ধ্যানের জন্য লুক সুসমাচার 9 অধ্যায় 19 অধ্যায় 9 ও 10 পদ আমরা দেখি। তখন যিশু তাহাকে কহিলেন, আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল, যেহেতু এই ব্যক্তিও অব্রাহামের সন্তান, কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। This is the incident about a person during the days of the Lord Jesus Christ, about how that person was saved. यहाँ पर जो घटना हमने पढ़ करके देखा, यीशु मसीह के रहने के दिनों में किस रीति से एक व्यक्ति उद्धार पाया उसके संबंध में लिखा हुआ है। আর এখানে লেখা হয়েছে প্রভু যিশুর সময় এক ব্যক্তি কিভাবে তিনি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন সেই বিষয়। And after he was saved, this was the citation given by our Lord saying, this day is salvation come to this house. और वो व्यक्ति उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के निमित्त इस प्रकार कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। আর সেই ব্যক্তি পরিত্রাণ পাওয়ার পরে প্রভু যিশু তিনি এই কথা বললেন, এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল। For so much, so he also is the son of Abraham. इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। যেহেতু এই ব্যক্তিও আব্রাহামের সন্তান। For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। আর মনুষ্যপুত্র তাদের অন্বেষণ করতে এসেছেন, যারা হারিয়ে গিয়েছেন তাদেরও পরিত্রাণ দিতে। The purpose of Jesus, the Son of Man, is to come to seek and to save that which is lost. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, इस संसार में इसी उद्देश्य के साथ आया कि जो मनुष्य खो गए हैं उन्हें ढूंढ के ले आए। আর প্রভু যিশু এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই জগতে এসেছেন, যারা হারিয়ে গেছিল তাদেরকে অন্বেষণ করে তাদের পরিত্রাণ দেবার জন্য। We are all born in this world with a purpose. हम सब इस संसार में एक उद्देश्य से जन्मे हैं। আমরা সবাই এই জগতে জন্মেছি একটি উদ্দেশ্যের সঙ্গে। And the purpose of God concerning you and me is that we may be transformed into the sons of God. और आपके मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर का यही अभिप्राय है, आग्रह है कि हम सब ईश्वर के पुत्र होकर के बदल जाएं। আর আপনার ও আমার প্রতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এটাই, আমরা সবাই যেন ঈশ্বরের পুত্র হয়ে বদলে যাই। The purpose of the gospel is that the Son of God, that is Jesus Christ, he took the form of a son of man so that he may make us who are the sons of men, sons of God. और ये जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है मनुष्य का पुत्र बना, ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं ईश्वर के पुत्र होकर के बदल जाएं। আর এই সুসমাচারের উদ্দেশ্য এটাই যে আমাদের ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যিশু, যিনি মনুষ্য পুত্র রূপে এই জগতে এসেছিলেন, তিনি চান যেন আমরা যারা মনুষ্য পুত্র আমরা ঈশ্বরের পুত্র হয়ে বদলে যাই। Without salvation, the sons of men, that is we who are the sons of men, cannot become the sons of God. उद्धार के बिना हम जो मनुष्य के पुत्र हैं, हम लोग ईश्वर के पुत्र होकर के नहीं बदल सकते। আর পরিত্রাণ ব্যতি রেখে আমরা যারা মনুষ্য পুত্র তারা ঈশ্বরের পুত্র হয়ে বদলাতে পারি না।
We need the visitation of that great God who is the true God, our Lord and Savior Jesus Christ. Then only a person can receive this salvation experience. हमारे जीवन में उस उद्धार को पाने के लिए हमारा महान परमेश्वर, सत्य परमेश्वर हमारे साथ मुलाकात करना है, हमारे साथ संदर्शन करना है, तभी हम इस उद्धार को पा सकते हैं। আর আমাদের মহান ঈশ্বর যখন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আমরা তখন তার সেই মহান পরিত্রাণকে পেতে পারি। For that particular day is required. और उसके लिए एक खास दिन की आवश्यकता है। তার জন্য বিশেষ দিনের প্রয়োজন। That is the day of the visitation of the Lord. और वो दिन है जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। আর সেই দিন যেদিন প্রভু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, That is the accepted time. और वही वो ग्रहण करने का वो सुप्रसन्नता का दिन है। আর সেটাই সে গ্রহণ করা সেই যোগ্য সময়। In 2 Corinthians 6 chapter verse 2 we read, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 6 के 2 में हम पढ़ते हैं, আর দ্বিতীয় করিন্থীয় 6 অধ্যায় 2 পদ, this is the day of acceptance, or this is the accepted time. और यही प्रसन्नता का वो समय है, আর এটাই সেই প্রসন্নতার সময়। And this is the day of salvation. और यही उद्धार का दिन भी है। এটাই সেই পরিত্রাণের দিবস। And the day is now is accepted time, and now is the day of salvation. और अभी वो प्रसन्नता का समय है, और देखो अभी वो उद्धार का दिन है। এখন সেই প্রসন্নতার সময় এবং এখনই সেই পরিত্রাণের সেই সময়। What is the meaning of salvation? उद्धार का अर्थ क्या है? পরিত্রাণের অর্থ কি? A person who is a wretched sinner becoming a finer saint and being saved, that is the salvation experience. उद्धार का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति जो एक अभागा व्यक्ति है, वो एक उद्धार को प्राप्त करते हुए एक बहुत ही सुंदर सज्जन पुरुष होकर के बदल जाता है। আর পরিত্রাণের অর্থ এটাই যে একজন দুর্ভাগা সে মানুষ, যে পাপী মানুষ, সে পরিত্রাণ প্রাপ্ত করে সে সুন্দর মানুষে বদলে যায়। That's why this salvation is called a great salvation. इसी कारण से इस उद्धार को महान उद्धार करके कहा गया है। আর সেই কারণেই পরিত্রাণকে মহান পরিত্রাণ বলা হয়। And for that purpose only Jesus Christ came into this world. इसी उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রভু যীশু এই জগতে এলেন। Christ Jesus came into this world to save sinners. पापियों को उद्धार करने के निमित्त ही प्रभु यीशु संसार में आया। পাপীদের পরিত্রাণ দেবার জন্য যীশু এই জগতে এলেন। And this salvation is called eternal salvation as well. और इसी उद्धार को अनंतकालीन उद्धार भी कहा जाता है। আর এই পরিত্রাণকে অনন্ত পরিত্রাণও বলা হয়। So we must not neglect this great salvation. इसी के लिए हम इस उद्धार को मना नहीं करना चाहिए। আর সেই জন্য এই মহান পরিত্রাণকে যেন আমরা অবহেলা না করি। Most of us here who are present here, we are the saved people of God. अधिकांश हम जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उद्धार पाए हुए लोग ही हैं। আমরা অধিকাংশ যারা এখানে একত্রিত হয়েছি আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোক। The word of God says that we have to work out our salvation with fear and trembling. परमेश्वर का वचन कहता है डरते हुए कांपते हुए हमारे उद्धार के काम को हमें पूरा करना है। ঈশ্বর বাক্য এই কথা বলে, ভয় এবং কাঁপতে কাঁপতে যেন আমরা সেই পরিত্রাণ We all have received the first salvation, हम सब ने पहला उद्धार तो पा लिया, আমরা সবাই প্রথম পরিত্রাণকে পেয়েছি, but we have to prepare ourselves to receive that final salvation. किंतु हमें अपने आप को अंतिम उद्धार के लिए प्रस्तुत भी करना है। কিন্তু আমাদেরকে শেষ পরিত্রাণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। That is the redemption of our body. और वही हमारे शरीर का छुटकारे का दिन। তাই আমাদের দেহের মুক্তির দিন। But for the people who are not yet saved, किंतु जो लोग अब तक उद्धार नहीं पाए, কিন্তু যে লোকেরা এখনো পরিত্রাণ পায়নি, today the gospel is being preached to you. आज आपके लिए ही देखो ये सुसमाचार प्रचार किया जा रहा আজকে है। আপনার জন্য এই সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। In this gospel in Luke 19 chapter, we read about a person who was saved. लूक रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में एक व्यक्ति के संबंध में हम पढ़ते हैं जिसने उद्धार पाया। লুক সুসমাচার 19 অধ্যায় সে ব্যক্তির সম্বন্ধে আমরা পড়ি যে পরিত্রাণ পেল। And because of the change in his mind, change in his life, change in his walks of life, Jesus says this day salvation come to this house. और जब इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, सोच विचार में परिवर्तन आया, चाल चलन में परिवर्तन आया, तब प्रभु यीशु मसीह उसको देख करके इस प्रकार कहा कि आज इस घर में उद्धार जन्मा है। আর যখন এই ব্যক্তির জীবনে তার চিন্তা ভাবনায় তার কাজ কর্মে তার চলাফেরায় পরিবর্তন এলো, তখন যিশু বললেন এই ঘরে আজ পরিত্রাণ এসেছে। Jesus, when he passed through Jericho, जब यीशु मसीहा यरीहो से होकर के गुजर रहा था, যখন প্রভু যিশু জিরিও দিয়ে যাচ্ছিলেন, there he met a man called
Zacchaeus. वहाँ जाने के रास्ते जक्काई नामक एक व्यक्ति से मुलाकात करता আর है। সেখানে শক্য নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। He was a chief among the publicans. वो चुंगी लेने वालों के मध्य प्रधान था। করগ্রাহীদের প্রধান তিনি ছিলেন। He was a rich man, वो एक धनी व्यक्ति भी था ধনী ব্যক্তি ছিলেন। but he had a desire to seek the Lord and see Jesus. और उसके अंदर एक इस प्रकार का आग्रह था, जिज्ञासा था कि मेरे यीशु को मैं देखूं, मैं उसको जानूं। আর তার মধ্যে সে আগ্রহ ছিল যে আমার প্রভু আমার যিশুকে আমি দেখব। But he could not see him because of the press, because of the multitude. And he was a short man also. किंतु वो नाटा होने के कारण और भीड़ बहुत होने के कारण जो उसको दबा रही थी, वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। আর প্রচুর লোক সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তিনি খর্বকায় হওয়ার জন্য তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। And he ran before and climbed up into a sycamore tree. इस समय में ये व्यक्ति दौड़ करके एक अंजीर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। আর এই ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে সুকোমর বৃক্ষে উঠে পড়লেন। And he was waiting for Jesus to pass that way. और उस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए यीशु का इंतजार कर रहा था कि वो इस रास्ते से गुजरे। আর সেই গাছের উপরে চড়ে তিনি অপেক্ষা করছিলেন কখন যিশু এই পথ দিয়ে যাবেন। And when Jesus came to that place, और जब यीशु उस पेड़ के पास नजदीक आया, প্রভু যিশু যখন সেই স্থানে এলেন, he straight away looked up and saw at him and said and called his name. और उसने वहां खड़ा हुआ, उस पेड़ की ऊपर की ओर देखा और उसे नाम लेकर के पुकारा। আর সেই স্থানে এসে যিশু মাথা তুলে তার নাম ধরে তাকে ডাকলেন। Zacchaeus, make haste. जक्काई झट से, আর Zacchaeus, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি make haste and come down. तो जक्काई तो झट से उतरा, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসো। For today I must abide at thy house. क्योंकि आज मुझे तेरे घर ठहरना है। আজকে আমি তোমার ঘরে থাকবো। Immediately made haste and came down. वो तुरंत झट से उस पेड़ से उतर पड़ा সঙ্গে সঙ্গে সে গাছ থেকে নেমে এলো। And received him joyfully. बहुत ही आनंद के साथ यीशु को ग्रहण किया। আনন্দের সঙ্গে যিশুকে গ্রহণ করলেন। And thereby we can see how the confession came from his heart out of his mouth. और इसी कारण से उसके मुंह से किस रीति से स्वीकार निकलता है, हम इस बात को वहां देखने पाते हैं। আর আমরা দেখি তার মুখ থেকে কিভাবে সেই স্বীকারোক্তিগুলি বেরিয়ে এলো। And hearing that confession, Jesus said, this day is salvation come to this house. और उसके स्वीकार को सुनते हुए यीशु मसीह ने उसे देख करके कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। তার স্বীকারোক্তিকে শুনে প্রভু যিশু বললেন আজ এই গৃহে পরিত্রাণ এসেছে। This Jericho speaks about this present evil world. यरीहो को हम लोग वर्तमान के दुष्ट संसार के साथ तुलना कर सकते हैं। আর জিরিওকে বর্তমান দুষ্ট জগতের সঙ্গে আমরা দেখতে পারি। I mean, it is a world full of evil. वर्तमान ये दुष्ट संसार दुष्टता से परिपूर्ण है। বর্তমানের এই জগৎ পূর্ণ দুষ্টতায় পূর্ণ। Or in other words, Jericho can be compared to the cursed place. अन्य शब्दों में यरीहो को एक श्रापित नगर के साथ भी तुलना किया जा सकता है। অন্যভাবে বললে জিরিওকে আমরা একটি শাপিত নগরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। But because of the love towards mankind, Jesus Christ left the Father's bosom, left the heavenly abode and came down to this earth and took the form of a man. किंतु मानव जाति को प्रेम करने के कारण जो यीशु मसीहा परमेश्वर के गोद में रहता था, स्वर्ग में वास करता था, देखो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में उतर आया। আর প্রভু যিশু জগৎকে মনুষ্যকে প্রেম করার জন্য যিনি সেই পিতার কোলে থাকতেন, স্বর্গে থাকতেন, তিনি এই জগতে নেমে এলেন। And the purpose for Jesus to come into this world is to save sinners. पापियों को उद्धार करने के निमित्त ही इसी उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। পাপীদের পরিত্রাণ দেবার জন্যই প্রভু যিশু এই জগতে এলেন। He loves sinners but he hates sin. वो पापियों को प्रेम करता है किंतु पाप से घृणा करता है। তিনি পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীদের প্রেম Here করেন। we find about this Zacchaeus. यहाँ हम जक्काई को देखते हैं। এখানে সক্রিয়কে আমরা দেখি। What is the meaning of Zacchaeus? शब्द जक्काई का नाम के अर्थ क्या है? সক্রিয়ের অর্থ কি? His meaning, the meaning of the word Zacchaeus means pure or innocent. और जक्काई नाम का अर्थ है निर्दोष और शुद्ध। আর সক্রিয় কথার অর্থ হচ্ছে সে নির্দোষ। In the Greek language it is called pure or innocent. यूनानी भाषा में जक्काई नाम के अर्थ को देखने से उसका अर्थ बनता है निर्दोष नहीं तो पूरा शुद्ध। আর গ্রিক ভাষাতে এই সক্রিয় কথার অর্থ হচ্ছে সে নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। But this man lived an opposite life. किंतु इसका जीवन जस्ट उसके विपरीत दिखाई दिया। কিন্তু তার জীবন তার নামের ঠিক বিপরীত ছিল। But according to his name, God made him to see God. किंतु उसके नाम के अनुसार परमेश्वर ने जीवित परमेश्वर को देखने का सौभाग्य दिया। কিন্তু তার নাম অনুসারে ঈশ্বর তাকে জীবিত ঈশ্বরকে দেখবার The সুযোগ word of দিলেন। God says in Matthew 5th chapter, मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में हमेशा का वचन
वचन इस प्रकार कहता है, মত্তী সুসমাচার 5 অধ্যায় ঈশ্বর বাক্য এই কথা বলছেন। It is mentioned that verse 8 it is mentioned, blessed are the pure in heart for they shall see God. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8 इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। আর মত্তী সুসমাচার 5 অধ্যায় 8 পদে আমরা দেখি, ধন্য যার নির্মলান্তকরণ, কারণ তাহার ঈশ্বরের দর্শন Though পাইবে। he was a wicked man, inwardly he had a desire to see Jesus. यद्यपि जक्कई एक दुष्ट व्यक्ति था, किंतु उसके हृदय के अंदर यीशु को देखने का एक आग्रह था। শক্য যদি এক দুষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তার হৃদয়ের আগ্রহ ছিল যিশুকে দেখবে। He was a tax collector, he was a chief of the publicans. और वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो तो चुंगी वालों का सरदार था। আর সে করগ্রাহী ছিল এবং করগ্রাহীদের প্রধান ছিল। I mean, these publicans were the tax collectors. और ये चुंगी लेने वाले जो थे वो करग्राही थे। আর এই করগ্রাহী সে ছিল, কর গ্রহণ করত। By force and by false accusation they used to beat the people and extract money from them. वो लोगों के पास मारपीट करते, जोर जबरदस्ती करते, उनसे पैसा को लेता था। আর তারা লোকেদের থেকে জোর করে মেরে তাদের থেকে কর আদায় করত। This man at the beginning he learned only to receive from the people. ये जक्कई नामक व्यक्ति केवल आरंभ में अपने जीवन में से केवल लोगों से लेना ही सीखा है। আর এই শক্য তার জীবনের শুরুতে লোকেদের থেকে শুধু নিতেই শিখেছিল। Half he used to put it in his pocket, half he used to give to the government. और जितना पैसा लेता था आधा वो अपने जेब में डालता था और बाकी सरकार को देता था। আর যত পয়সা বা টাকা সে নিত তার অর্ধেক নিজের পকেটে রাখতো, অর্ধেক গভর্নমেন্টকে বা Though he সরকারকে was দিত। rich in this world, but he was not rich toward God. यद्यपि संसार में धनी होने से भी ईश्वर की दृष्टि में वो धनी ना था। যদিও এই জগতে সে ধনী ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে ধনী ছিল He না। was poor in the sight of God. ईश्वर की दृष्टि में वो दीन और दरिद्र था। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে দরিদ্র ছিল। Though he was a chief of the publicans. वो सरदार, वो चुंगी लेने वालों का सरदार होने पर भी যদিও করগ্রাহীদের প্রধান সে ছিল, Everybody hated him. हर कोई उससे नफरत करता था। সবাই তাকে ঘৃণা করত, Nobody loved him. कोई उसे प्रेम ना करता। কেউ তাকে ভালোবাসতো না। When they see him walking in the streets, they used to bolt their doors. और जब कभी भी वो रास्ते में गुजरते देखते, लोग उसे देख के दरवाजा बंद कर আর देते थे। যখন সে রাস্তা দিয়ে যেত, লোকেরা তাকে দেখে দরজা বন্ধ করে But দিত। inwardly he had a desire to seek the Lord or see God. किंतु अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर इसके अंदर एक प्रकार का आग्रह था कि मेरे यीशु को मैं ढूंढूंगा, मेरे यीशु को मैं पाऊंगा। কিন্তু তার হৃদয়ের মধ্যে এই আগ্রহ ছিল, এই ইচ্ছা ছিল যে সে যিশুকে দেখবে। He had heard about Jesus, उसने यीशु के बारे में सुना था আর তিনি যিশুর সম্বন্ধে শুনেছিলেন that he is able to heal the sick. कि वो रोगियों को चंगाई देता है, আর তিনি রোগীদের সুস্থ করেন, He is able to supply the needs of the people. वो लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, লোকেদের আবশ্যকতাকে পূর্ণ করেন। He is able to cast out demons. वो भूतग्रस्त लोगों को छुड़ाता है। আর যাদের ভূতগ্রস্ত লোকেদের তিনি He ভূত had বার করে just দেন। heard in his ears, but he did not see. उसने अपने कानों से ये सारे समाचार को सुना तो था, किंतु उस यीशु को कभी देखा नहीं था। তার কানে সে সবকিছু শুনেছিল, কিন্তু যিশুকে দেখেনি। Therefore, he had a great desire to see that great God. यही कारण था उसके अंदर इस प्रकार के एक आग्रह, इस महान ईश्वर को मैं देखना है। আর সেই কারণে তার হৃদয়ে মহান আগ্রহ ছিল, ঈশ্বরকে আমি দেখব। Though he was great in the society, समाज में वो एक महान व्यक्ति होने से আর भी, সমাজে একজন বড় ব্যক্তি হলেও, but he was very small in the sight of God. किंतु ईश्वर के दृष्टि में वे बहुत ही तुच्छ व्यक्ति होकर के दिखाई दिया, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে খুব ক্ষুদ্র ছিল। Because he did not know God. कारण वो ईश्वर को नहीं जानता था। কারণ সে ঈশ্বরকে জানতো না। Because he sought to see Jesus, क्योंकि उसके अंदर यीशु को ढूंढने की एक जिज्ञासा हुआ, তার মধ্যে যিশুকে অন্বেষণ করার ইচ্ছা ছিল। he had a privilege to see Jesus. उसको यीशु को देखने का एक मौका मिला, যিশুকে দেখবার সুযোগ সে পেল। But one thing was lacking. किंतु एक बात उसके जीवन में घटी था, একটি বিষয় তার অভাব ছিল। He was little of stature. वो अपने शरीर से नाटा था। সে খর্বকায় ছিল। What is the meaning of that? और इसका अर्थ क्या होता আর है? এর অর্থ কি? He was not a generous person. He was not a generous person, giving person. वो एक दयालु, एक उदार व्यक्ति नहीं, সে একজন দয়ালু উদার ব্যক্তি নয়। He was not having mercy towards the people. लोगों के प्रति दया भाव नहीं, লোকেদের প্রতি তার দয়া নেই। He did not know God. वो ईश्वर को जानता नहीं। সে ঈশ্বরকে জানতো না। In all these
character he was little of stature. ऐसे सारे दिव्य स्वभाव में वो एक नाटा होकर दिखाई दिया, এই সকল স্বভাবে সে খর্বকায় ছিল। Because of that lacking, he could not see Jesus. और यही कारण से वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। এই বিষয়ের অভাবের জন্যই সে যিশুকে দেখতে পাচ্ছিল না। Amen. He was a sinner in the sight of God. ईश्वर की दृष्टि में वो एक पापी होकर के दिखाई दिया, ঈশ্বর দৃষ্টিতে সে পাপী ছিল। He was stunted in his growth. और वो उससे बढ़ोतरी में रुका हुआ था। আর সেই কারণে তার বৃদ্ধি থেমে গেছিল। But he ran before and climbed up the sycamore tree. किंतु देखो ये व्यक्ति जाकर के गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। কিন্তু এই ব্যক্তি গিয়ে সুকুমার গাছে উঠে পড়লো। The sycamore tree is a symbol of Zacchaeus' desire to see and to seek Jesus. ये गुलर का जो वृक्ष है वो उसका प्रतीक है कि यीशु को देखने के लिए जक्काई के अंदर जो आग्रह हुआ उसका प्रतीक होकर के दिखाई देता है। আর এই সুকুমার যে গাছ তা প্রভু যিশুকে দেখবার যে আগ্রহ শক্কের মধ্যে ছিল তাকে He দেখায়। wanted to get connected with that Jesus. वो यीशु के साथ संपर्क में आना चाहता था। সে যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাইছিল। Though he climbed up the sycamore tree, यद्यपि वो इस गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा तो सही, যদিও সুকুমার গাছে সে উঠেছিল, he knew that Jesus was going to pass that way. क्योंकि वो जानता था कि इसी रास्ते से यीशु गुजरेगा। সে জানতো যিশু এই পথ দিয়ে যাবেন। But he was hiding himself behind the leaves of the tree. किंतु वो उस रास्ते में अपने आप को पत्तों में छुपाए रखा हुआ था। সেই গাছের উপরে সে নিজেকে পাতায় লুকিয়ে রেখেছিল। That means he was covering himself with his own righteousness. वो उसका अर्थ यह होता है कि वो अपने स्वयं धार्मिकता में अपने आप को छुपाया हुआ है। আজ তার কারণ হচ্ছে সে স্বীয় ধার্মিকতায় নিজেকে লুকিয়ে The রাখছিল। word of God says in Isaiah 64 and verse 6. यशायाह की किताब अध्याय 64 वचन 6 में वचन इस प्रकार कहता है। যিশা 64:6 বাক্য এইভাবে বলছে। Read that verse 64 verse 6. यशायाह 64 के 6 को पढ़ेंगे। আমরা তো সকলে অসুচি ব্যক্তির সদৃশ্য হইয়াছি, আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান, আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই, আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদের উড়াইয়া লইয়া যায়। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। हम सबके सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। Here we read, but we are all as an unclean thing. और यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं। আর এখানে আমরা পড়ি, আমরা তো সকলে অসুচি ব্যক্তি, And all our righteousness are as filthy rags. और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের And সমান। we all do fade as a leaf. और हम सब के सब पत्तों की नाई मुरझा जाते हैं। আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই। And our iniquities like the wind have taken us away. और हमारा धर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। আর আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদেরকে উড়াইয়া We দিয়েছে। cannot cover ourselves with our own righteousness. हमारे स्वयं धार्मिकता से हम अपने आप को छुपा नहीं सकते। আমাদের স্বীয় ধার্মিকতায় আমরা আমাদের লুকিয়ে রাখতে পারি না। We have to put on the righteousness of God by faith upon the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता को हम लोग परिधान करना প্রভু चाहिए। যিশুকে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের ধার্মিকতা আমাদের পরিধান করতে হবে। Righteousness is doing the right things और धार्मिकता कहने का अर्थ सही कामों को करना ধার্মিকতা বলে ঠিক কাজকে and করা, abstaining from the wrong things. और पूरी बातों से अपने आप को अलग कर देना। মন্দ কাজের থেকে পৃথক হওয়া। So this man was covering himself with his own righteousness. वर्तमान ये जक्काई अपने स्वयं की धार्मिकता से ही अपने आप को छुपा रहा है। আর সেই জন্য সক্রিয় নিশ্চয় ধার্মিকতায় নিয়ে লুকাচ্ছে। But when Jesus met him, किंतु जब यीशु से मुलाकात किया, যিশু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, when Jesus called him by name, जब यीशु ने उसको नाम लेकर के पुकारा, যিশু তাকে নাম ধরে ডাকলেন, he immediately responded to that call. वो तुरंत उस बुलाहट का उसने प्रतिक्रिया दिखाया। সঙ্গে সঙ্গে তার সে আহ্বানের Our, উত্তর তিনি দিলেন। our Jesus knows each one's name. हर एक लोगों का नाम हमारी यीशु व्यक्तिगत रीति से जानता है। আমাদের প্রত্যেকের নাম যিশু ব্যক্তিগতভাবে জানেন। He has called us by his name. वो उसने उसको नाम लेकर के पुकारा, তিনি তার নাম ধরে তাকে ডাকলেন। He is calling you by your name. और वो आपको भी आज नाम लेकर के पुकार रहा है। আজকেও তিনি আপনাকে তার নাম, আপনার নাম ধরে See, ডাকছেন। amazingly, when Jesus passed that way, देखो आश्चर्य बात से जब यीशु उस रास्ते से गुजर रहा था, আশ্চর্যভাবে যখন যিশু সেই পথ দিয়ে গেলেন, in the spirit he was able
able to know where that man was seated, that sinner was seated. प्रभु यीशु मसीह अपना आत्मा में इस बात को समझ पाया, जान पाया कि वो पापी देखो कहां पर बैठा हुआ है। আর প্রভু যিশু তার আত্মায় এই কথা জানতে পারলেন যে সেই পাপী কোথায় বসে আছে। Right when he came under the tree, he looked up and saw him and called his name. और सटीक उस रास्ते से गुजरते पेड़ के नीचे आते सिर उठा करके उसने उसका नाम लेकर के पुकारा। আর সেই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গাছের নিচে এসে তিনি মাথা তুলে তার নাম ধরে ডাকলেন। That true God, that eternal God, Jesus Christ is calling you by your name. वो सत्य परमेश्वर, वो सनातन ईश्वर आज आपका नाम लेकर के बुला रहा है। সেই সত্য ঈশ্বর সনাতন ঈশ্বর আজকে আপনার নাম ধরে ডাকছেন। As Zacchaeus responded to the call of Jesus, you respond today, you will be saved. जिस प्रकार जक्कई ने यीशु की पुकार को प्रतिक्रिया दिखाते हुए उतर आया, वैसे आज उसकी पुकार को आप भी उत्तर दे। আর যেভাবে সক্রিয় যিশুর ডাক শুনে উত্তর দিয়েছিলেন সেভাবে আপনিও আজকে তার ডাক শুনে উত্তর দিন। What was the call of Jesus? यीशु का पुकार क्या था? যিশুর সেই ডাক কি ছিল? Zacchaeus, make haste. हे जक्कई झट से उतरा। সক্রিয় সত্তর নেমে এসো। Secondly, come down. और दूसरा तू उतर के आजा। দ্বিতীয় নেমে এসো। Today I must abide at thy house. आज मुझे तेरे घर रुकना है। আজ আমি তোমার গৃহে থাকবো। We have come to the last days. हम लोग अंतिम दिनों में आए। আমরা শেষ দিনে এসে পৌঁছেছি। Salvation has come near you. हमारे नजदीक देखो उद्धार आया है। পরিত্রাণ আমাদের কাছে এসেছে। I mean, it is nearer than when we believed. हमारे विश्वास करने से भी उद्धार का दिन और भी नजदीक हो गया है। আমাদের বিশ্বাসের থেকেও সেই পরিত্রাণের দিন আরো Therefore, we কাছে have to এসেছে। make haste. और इसी के लिए हमें जल्दीबाजी करना है। আর সেই জন্য আমাদের সত্তর হতে হবে। In verse 6, what we read? और लूक की किताब 19वें अध्याय के 6 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? লুক সুসমাচার 19 অধ্যায় 6 পদে আমরা And কি পড়ি? immediately he responded to the call of God. तुरंत यीशु की पुकार को सुन करके उतर करके आया। আর সঙ্গে সঙ্গে যিশুর ডাক শুনে তিনি নেমে He এলেন। made haste and came down. और वो तुरंत झटपट उतर करके आ गया। তিনি সত্তর নেমে এলেন। We should not delay our salvation. हमारे उद्धार के लिए हम लोग देरी ना करना। আমাদের পরিত্রাণের জন্য যেন আমরা For দেরি না that we করি। need to obey the call of God. उसके लिए हमें चाहिए कि हम उसकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी हो। তার জন্য দরকার তার আহ্বানের The first- আজ্ঞাকারী আমরা হই। First man, Adam's sin was disobedience. पहला मनुष्य आदम का पाप यही था कि वो अनाज्ञाकारी हुआ। আর প্রথম মানুষ আদমের পাপ এটাই ছিল সে অবাধ্য But হয়েছিল। the second man, Jesus Christ, obeyed. किंतु दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह देखो आज्ञा माना। কিন্তু দ্বিতীয় মানুষ প্রভু যিশু তিনি আজ্ঞা পালন Because করলেন। of his obedience, उसके आज्ञा मानने के कारण ही আর তার আজ্ঞা পালনের জন্যই we who are sinners are made righteous. हम जो पापी हैं देखो धर्मी होकर के बदल गए। আমরা যারা পাপী ছিলাম আমরা ধার্মিক রূপে বদলে গেলাম। And sin came by that one man, that is the first man, Adam's disobedience. एक मनुष्य, पहला मनुष्य आदम के अनाज्ञाकारी के कारण ही सारे मनुष्य के जीवन में पाप आया। এক মানুষ সে প্রথম মানুষ আদমের অবাধ্যতার কারণেই সকল মানুষের মধ্যে Therefore, পাপ এলো। immediately we have to obey the call of the Lord. इसी कारण से हमें चाहिए कि उद्धार पाने के लिए तुरंत यीशु की पुकार को हम लोग प्रति उत्तर दे। আর সেই জন্য আমাদের প্রয়োজন যে প্রভু যিশুর ডাকের উত্তর আমরা The সঙ্গে word of সঙ্গে God দিই। says to obey is better than sacrifice. हमेशा का वचन कहता है कि आज्ञा माना बलिदान से उत्तम है। ঈশ্বর বাক্য এই কথা বলে বাধ্যতা বলিদান অপেক্ষা উত্তম। So many saints, they obeyed immediately the call of the Lord. कई संत लोग ने तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का प्रति उत्तर दिया। আর এই সক্রিয় সঙ্গে সঙ্গে তার আজ্ঞার প্রতি উত্তর দিলেন। Jesus Christ was obedient unto the death of the Calvary cross. प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस तक वो अपने आप को दीन की और आज्ञाकारी हुआ। আর প্রভু যিশু সেই কালভারি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আজ্ঞাবহ রইলেন। We have to believe in our heart. हमारे हृदय में हम उसको विश्वास करना। আমাদের হৃদয়ে তা বিশ্বাস করতে We হবে। have to confess with our mouth. हमारे मुंह से अंगीकार करना। আমাদের মুখে স্বীকার করতে হবে। We have to act in the obedience to God. और परमेश्वर की आज्ञा के अनुरूप चाल चलना। ঈশ্বর আজ্ঞা অনুসারে তার বাধ্য হতে হবে। Immediately made haste and he came down. और तुरंत देखो वो झट से उस पेड़ से नीचे उतर पड़ा। আর সে সত্তর সেই গাছ থেকে নেমে এলো। Made haste means quickly he acted upon the word of God. वो झट से उतरने का अर्थ है कि उसने तुरंत परमेश्वर की वचन का आज्ञाकारी हुआ। সেই সত্তর হলো তার মানে সেই ঈশ্বর আজ্ঞাকে পালন He করলো। responded to the call of the Lord. प्रभु के उस पुकार को प्रति उत्तर दिया। প্রভু যিশু সেই ডাকের উত্তর সে দিল। What is the meaning of coming down? उस नीचे उतरने का अर्थ क्या है? নিচে নেমে আসার অর্থ কি? That is coming down from our pride. अपने घमंड से उतर जाना। আমাদের অহংকার থেকে নেমে আসা। We have to come down from our pride. हमारे अहंकार से हमें नीचे उतरना है। আমাদের অহংকার থেকে আমাদের নিচে নামতে হবে। Our
We have to come down from a haughtiness. हमारे गर्व से हमें नीचे उतरना है। আমাদের গর্বের থেকে আমাদের নামতে হবে। We may be great in this world, इस संसार में हो सकते हैं कि हम महान बड़े व्यक्ति हो, এই জগতে আপনি মহান বড় ব্যক্তি হতে but পারেন, before that great God, we have to humble ourselves. किंतु उस महान ईश्वर के सामने हमें चाहिए कि अपने आप को हम नम्र करें। কিন্তু সেই মহান ঈশ্বরের সামনে আমরা নিজেকে নম্র The করি। people who humble themselves shall receive the grace. और जो मनुष्य अपने आप को नम्र करता है वही अनुग्रह पाता আর है, যে ব্যক্তি নিজেকে নম্র করে সে অনুগ্রহকে পায়, And that grace will bring salvation. और वही अनुग्रह उद्धार को लाता है। আর সে অনুগ্রহ পরিত্রাণকে নিয়ে Jesus আসে। came into this world and brought salvation to mankind. प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और देखो मानव जाति के लिए उद्धार ले आया। আর প্রভু যিশু জগতে এলেন মানব জাতির জন্য পরিত্রাণকে নিয়ে এলেন। In Titus we read one verse, तीतुस की किताब में हम एक वचन पढ़ते हैं, দ্বিতীয় পত্রে একটি second বাক্য chapter পড়ি। verse 11 we read, दूसरे अध्याय के 11 वचन में, দ্বিতীয় অধ্যায় 11 পদ, the grace of God that bringeth salvation has appeared unto all men. सारे मनुष्यों के लिए देखो परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। আর সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর অনুগ্রহ প্রকাশিত That হলো। grace of God came in the form of Jesus Christ. और वो परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के रूप में संसार में আর प्रकट ঈশ্বর- हुआ। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রভু যিশুর রূপে তার জগতে প্রকাশ Therefore পেল। we have to come down from our pride. इसी कारण हमें चाहिए कि हमारे अहंकार से गर्व से हम नीचे उतर আর आए, সেই জন্য আমাদের অহংকার থেকে আমরা নেমে আসি। Because he was the chief of the publicans. क्योंकि वो एक चुंगी लेने वाले का सरदार था, কারণ সে করগ্রাহীদের প্রধান ছিল, He was very rich man. वो धनी व्यक्ति भी था, খুবই ধনী ব্যক্তি ছিল। Therefore he was full of pride. इसी कारण से उसके अंदर घमंड था। আর সেই জন্য সে অহংকারে ভরা ছিল। But see that man, we came down and received Jesus joyfully. किंतु देखो ये घमंडी व्यक्ति को वो उस अवस्था से नीचे उतरा और आनंद से यीशु को ग्रहण किया। আর সেই ব্যক্তি তার অহংকারের থেকে নিচে নেমে এসে যিশুকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ When করলো। Jesus called him by name, he marveled at that. और जब यीशु मसीह ने उसे नाम लेकर के पुकारा, वो आश्चर्यचकित हो गया। আর প্রভু যিশু যখন তার নাম ধরে তাকে ডাকলেন সে আশ্চর্য হয়ে গেল। He who had heard about Jesus Christ, now he is seeing with his own eyes that great man is a great indeed. और अभी तक उसने केवल कानों से उसके बारे में सुना था, किंतु आज वो अपनी आंखों से देखता है कि सचमुच ये एक महान व्यक्ति है। আর সে তার কানেতে সে শুনেছিল কিন্তু আজকে সে তার নিজের চোখে দেখলো যে I সত্যি have তিনি একজন heard মহান about that ব্যক্তি। great man. I have heard about that great man. He is doing great things. But now he has called me by my name. मैंने इस महान व्यक्ति के बारे में सुना, मैंने सुना था ये महान व्यक्ति बड़े बड़े आश्चर्य कामों को करता है, किंतु आज मैं इस महान व्यक्ति को अपनी आंखों से देखता हूँ। আর সে বলছে যে আমি এই মহান ব্যক্তির সম্বন্ধে শুনেছিলাম, এই মহান ব্যক্তিকে আজকে আমার চোখে আমি দেখলাম, এই ব্যক্তি আমার নাম ধরে ডাকলো। He received him joyfully. आनंद के साथ उसने यीशु को ग्रहण किया। আনন্দের সঙ্গে যিশুকে গ্রহণ করলো। The word of God says in John's Gospel, 1st chapter, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 1 में वचन इस प्रकार कहता है, জন সুসমাচার 1 অধ্যায় ঈশ্বরের বাক্য এইভাবে verse বলে, 12 we read, उसके 12वें वचन में, তার 12 পদে, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। আর যতজন তাকে গ্রহণ করলেন সবাইকে তার সন্তান হবার অধিকার তিনি দিলেন। Even to them that believe in his name. और जितने उसके नाम पर विश्वास रखते আর हैं, যতজন তার নামে বিশ্বাস করলো, As many as have received him, और जितनों ने उसे ग्रहण किया, আর যতজন তাকে গ্রহণ as করলো, many as who believe in his name, और जितनों ने उसके नाम पर विश्वास আর रखा, যতজন তার নামে বিশ্বাস করলো, he has given us power to become the sons of God. उसने उन्हें ईश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। আর তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন। Power, the meaning of power is authority. और ये अधिकार का अर्थ है एक सामर्थ का अर्थ है, एक अधिकार दिया है। এই শক্তির অর্থ হচ্ছে এটি অধিকার তাদের He দিলেন। has given us the right and the privilege. उसने उसको अधिकार दिया, उसको एक सौभाग्य दिया। তাদের সেই অধিকার সেই সৌভাগ্য দিলেন। He has given the right. उसने उसको एक हक दिया। তাদের সেই অধিকারকে দিলেন। He has given us the authority. उसने उसको ये अधिकार दिया। তার অধিকার তাকে দিলেন। He has given us the privilege. उसने उसको एक मौका दिया। তাকে এটি সুযোগ তিনি দিলেন। And he has given us the power to become the sons of वो God. परमेश्वर के संतान होने का सामर्थ्य भी दिया। ঈশ্বরের সন্তান হবার সেই শক্তি তাকে দিলেন। That's why
this son of this world became the son of God that day. और इसी कारण से ये व्यक्ति जो इस संसार का मनुष्य था ईश्वर का संतान होकर के बदल गया। আর সেই জন্য এই ব্যক্তি যে মানুষের সন্তান ছিল সে ঈশ্বরের সন্তান রূপে বদলে গেল। Here we read his confession. हम यहाँ पर इस व्यक्ति के स्वीकार को देखते हैं। আর এইখানে আমরা সেই ব্যক্তির স্বীকারোক্তিকে See, দেখি। he received him joyfully. उसने यीशु को तो आनंद से ग्रहण किया, তিনি যিশুকে আনন্দের সঙ্গে When গ্রহণ the করলেন। people saw around and they started to murmur against किंतु God. आसपास के सारे लोग इस व्यक्ति को देखते हुए कुड़कुड़ाने लगे। চারপাশের লোকেরা তা দেখে তারা বচসা করলো। I mean, he's going as a guest to a sinner's house. देखो ये यीशु एक पापी के घर में अतिथि होके जा रहा है। দেখো এই ব্যক্তি পাপী এর ঘরে যিশু তার অতিথি রূপে What is যাচ্ছেন। the purpose of the mission of Jesus? प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या है? প্রভু যিশুর এই জগতে আসার উদ্দেশ্য কি? To save mankind, to save sinners. पापियों को उद्धार करने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए। মানব জাতি ও পাপীদের পরিত্রাণ দেবার জন্য। Before the birth of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले প্রভু যিশুর জন্মাবার আগে his name was pronounced by the angel saying, उसको उसका नाम स्वर्गदूतों के द्वारा इस रीति से उच्चारित किया गया। আর তার নাম স্বর্গদূতরা উচ্চারণ করলেন। in Matthew 1:21 when we read, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1:21 में हम पढ़ते हैं। মత్తই সুসমাচার 1:21 God's angel said to Joseph, she shall bring forth a son and thou shalt call his name Jesus. और स्वर्गदूत ने उस यूसुफ को देख करके कहा वो एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। আর স্বর্গদূত যোসেফকে তিনি বললেন যে তোমাদের একটি পুত্র হবে এবং তার নাম যোসেফ রাখবে। And he shall save his people from their sins. और वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। আর তিনি তার লোকেদের তাদের পাপের থেকে উদ্ধার করবেন। What is the meaning of that save in the Hebrew word? और ये उद्धार का शब्द जो है इब्री भाषा में उसका अर्थ क्या है? আর এই ত্রাণকর্তা এই ইব্রিয় ভাষাতে তার অর্থ কি? Save means sozo, S-O-D-Z-O. और ये उद्धार शब्द को इब्री भाषा में सोर्जो करके उच्चारित किया गया है। ইব্রিয় ভাষাতে তাকে সৌর্য বলা হয়। What is the meaning of sozo? और उस सोर्जो शब्द का अर्थ क्या है? সৌর্য কথার অর্থ কি? To save and to heal. उद्धार करना और चंगाई देना। ত্রাণ দেওয়া এবং তাকে See, the আরোগ্যতা purpose দেওয়া। for Jesus to come into this world is to save as to heal also. प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का उद्देश्य मानव जाति को उद्धार करना और उसके साथ चंगाई भी देना। আর প্রভু যিশুর এই জগতে আসার উদ্দেশ্য যেন মানুষকে তিনি পরিত্রাণ দেন ও He is আরোগ্যতা able দেন। to save our souls. He is able to restore our souls. वो हमारे प्राण का उद्धार कर सकता है। তিনি আমাদের প্রাণের পরিত্রাণ দিতে পারেন। He is able to save our spirit. वो हमारे आत्मा को भी उद्धार कर सकता है। তিনি আমাদের আত্মারও পরিত্রাণ করতে He পারেন। is able to heal us in our infirmities in our bodies also. हमारे शरीर की दुर्बलताओं से वो हमें चंगाई भी दे सकता है। আমাদের দেহের দুর্বলতা থেকে তিনি আমাদের আরোগ্যতা দিতে পারেন। That's why in Isaiah 53rd chapter verse 5 it is mentioned. इसी कारण से यशायाह 53 के 5 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है। আর সেই জন্য যিশা 53:5 বলা হচ্ছে Jesus bore all the iniquities and all the infirmities and transgressions on his body so that he may redeem mankind. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे अधर्मों को और हमारे सारे बातों को उसने अपने शरीर में ले लिया ताकि हमको उद्धार मिले, चंगाई मिले। আর তিনি আমাদের সকল পাপ অপরাধকে তার দেহে তিনি বহন করলেন যাতে আমরা আরোগ্যতা পাই। From the first salvation till the last salvation, Jesus Christ endured everything on his body. पहले उद्धार से आरंभ करके हमारे जीवन के शेष उद्धार हमको मिलने तक जो सारी बातों को वो करना था, देखो यीशु मसीह ने उन सारे दर्द और ताड़नाओं को अपने शरीर के ऊपर ले लिया। আর আমাদের সেই প্রথম পরিত্রাণ থেকে শেষ পরিত্রাণ পর্যন্ত সকল কিছু তিনি তার দেহেতে বহন করলেন। 53:5 says he was wounded for our transgressions. और यशायाह 53 उसके 5 वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारी अपराधों के कारण देखो घायल किया गया। আর সেখানে যিশা 53:5 লেখা আছে তিনি আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হলেন। He was bruised for our iniquities. वो हमारे अधर्म के कर्म हेतु वो कुचला गया। আর আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হলেন। The chastisement of our peace came upon him. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্তিল। And with his
stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। তার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। Today God is going to give you salvation and as well as He is going to heal you. आज परमेश्वर आपको उद्धार देगा, साथ ही साथ आपको चंगाई भी करेगा। আজকে ঈশ্বর আপনাকে পরিত্রাণ দেবেন, তার সাথে সাথে আরোগ্যতাও দেবেন। When we come back to the key verses, और जब हम लोग हमारे मूल वचन में लौट आते हैं, আমরা মূল বাক্যে ফিরে আসি। after Jesus Christ entered into His house, और यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश करने के समय में, আর যিশু তার গৃহে প্রবেশ করার পরে there we read the confession which came out of Zacchaeus' mouth. देखो जक्काई के मुंह से एक स्वीकार निकलता है। শক্কের মুখ থেকে যে স্বীকারোক্তি আসছে আমরা The দেখি। man who was taking money from the people, ये वो व्यक्ति था जो लोगों से पैसा ऐंठता था, लेता था। আর সেই ব্যক্তি যে লোকেদের থেকে জোর করে when পয়সা Jesus নিত, stepped his foot in His house, किंतु जब यीशु ने अपने कदम उसके घर पे रखा, যখন প্রভু যিশু তার পা সেই গৃহে রাখলেন, his life was changed. उसका जीवन बदल गया, তার জীবন বদলে গেল, His heart was changed. उसका दिल बदल गया, তার হৃদয় বদলে গেল, His mind was changed. उसका मन बदल गया। তার মন বদলে গেল। Here he says, behold, Lord, half of my goods I will give to the poor. वो 8 वचन में इस प्रकार कहता है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। আর প্রভু দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি দরিদ্রদিগকে দান করি। I will give half of my goods to the poor. मेरी संपत्ति का आधा भाग मैं कंगालों को बांट दूंगा। আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি দরিদ্রদের দান করি। Previously he was taking from the people. Now God has given him a great heart, a vishal heart to give to the people. पहले देखो ये व्यक्ति दूसरों से पैसा लेता था, ऐंठता था, कि तो अभी उसको एक ऐसा विशाल हृदय दिया कि अपनी संपत्ति कंगालों को बांटने को तैयार हो गया। আর দেখুন, এই ব্যক্তি প্রথমে লোকেদের থেকে সবকিছু নিত, সে এখন সেই লোকেদেরকে সব অর্ধেক সে দিয়ে দিচ্ছে। প্রভু তাকে সে বিশাল হৃদয় দিলেন। If I have taken anything from any man by false accusation, I'll give fourfold. यदि मैंने किसी से अन्याय से कुछ लिया है तो उस व्यक्ति को मैं 4 गुना लौटा दूंगा। আর আমি যদি কারো থেকে অন্যায়পূর্বক কিছু হরণ করিয়া থাকি, তা চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিই। This is one aspect of the new birth experience or the newborn experience. ये नए जन्म लेने का एक अनुभव है। এটা নূতন জন্মের একটি অনুভব। Amen. We have to be born again. हमें नया जन्म पाना है। আমাদের নূতন জন্ম পেতে হবে। Amen. Therefore, we have to first of all get convicted for our sins. इसी कारण हमें चाहिए कि नया जन्म पाने के लिए सबसे पहले पाप का दोषानुभूति हमारे अंदर आए। আর এই নূতন জন্ম পাবার জন্য সর্বপ্রথমে আমাদের দোষের সে অনুভব আসতে In হবে। John's Gospel, 3rd chapter, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 में জন সুসমাচার 3 অধ্যায় in the 3rd verse, what do we read? तीसरे वचन में हम क्या पढ़ते 3 हैं? পদে আমরা পড়ি, Jesus said, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। আর প্রভু যিশু বললেন যে সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না। Amen. There is one birth only, और केवल एक ही जन्म है, একটি জন্ম, but spiritually there is one more birth. किंतु आत्मिक तौर से हमें और एक जन्म पाना है। আত্মিক ভাবে আরো একটি জন্ম আছে। That's why Jesus said, verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। এই কারণে যিশু বলছেন যে সত্য সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য In দেখিতে the পায় না। newborn experience, इस नए जन्मने वाले इस अनुभव में এটা নূতন জন্মের এই অনুভব। there are 7 steps we have to follow. उसमें 7 कदमें हैं जिसे हमें अनुकरण करना है। তাতে 7টি ধাপ আছে যা আমাদের This অনুগমন only will করতে lead us হবে। to salvation. और यही 7 कदम हमें उद्धार की ओर ले चलेगा। আর এই 7টি ধাপ আমাদেরকে পরিত্রাণে নিয়ে First যায়। of all, we have to be convicted of our sins. सबसे पहले हमें हमारे पाप का दोषानुभूति होना चाहिए। আর সবার আগে আমাদের পাপ সম্বন্ধে আমাদের সে অনুভব For হতে হবে। example, in Luke's Gospel, 2nd chapter, verse 37, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 37 वचन में, दूसरे अध्याय के 37 वचन, লোক সুসমাচার 2 प्रेरितों के অধ্যায় काम दूसरे 37। अध्याय के 37 वचन में, Acts 2:37, Peter preached the first sermon. और जब प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 37 वचन में पतरस ने जब पहला प्रचार किया, প্রেরিত 2 অধ্যায় 37 পদে পিতর যখন প্রথম প্রচার He করলেন, was pricked in his heart. उस समय में लोगों का हृदय उन वचनों को सुन करके छिद गया। আর সেই সময় লোকেদের হৃদয় তার বাক্যে বিদ্ধ When they হলো। heard the word of God, the hearts of the people were pricked.
परमेश्वर के वचन को सुनने के समय में सुनने वालों का हृदय देखो छिद गया। ঈশ্বরের বাক্য শোনার সময় যারা শুনছিলেন তাদের হৃদয় They বিদ্ধ were হলো convicted in their hearts. उनके हृदय में वे अपने पापों की दोषानुभूति करने लगे। আর তাদের হৃদয়ের মধ্যে তাদের they said, পাপের অনুভব হলো। Men and brethren, what should we do to be saved? और उन्होंने सवाल पूछा कि हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? আর তখন তারা এই কথা বলছে, এ ভাতৃগণ আমরা পরিত্রাণের জন্য কি করব? Then Acts 2nd chapter verse 38, उस समय में प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38 में এই 2:38 পদ Peter expounds the truth to them. उस समय में पतरस ने उन लोग को सत्य बता के दिया। আর সেখানে পিতর তাদেরকে সত্য বললেন। Repent and be baptized. मन फिराओ और हर एक पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, অনুতাপ করো এবং বাপ্তিস্ম নাও, And he shall receive the gift of the Holy Ghost. तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। তাহলে পবিত্র আত্মার দানও So তোমরা the পাবে। second step in the new birth experience is इस नए जन्म में दूसरा जो अनुभूति है, আর এই নূতন জন্মের দ্বিতীয় ধাপ, a person has to repent for his sins. अपने पाप के लिए मनुष्य पश्चाताप करना তার चाहिए। পাপের জন্য মানুষকে অনুতাপ In করতে হবে। 2 Corinthians 7 chapter verse 10 it is mentioned, godly sorrow worketh repentance. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 7 वचन 10 को पढ़ने के समय में ईश्वरी भक्ति का शोक जो है उद्धार को जन्म देता है। আর দ্বিতীয় করিন্থীয় 7:10 পদে আমরা পড়ি যে ঈশ্বর যে ভক্তির জন্য যে দুঃখ তা আমাদেরকে ঈশ্বরীয় অনুতাপ প্রদান করে। Godly sorrow worketh repentance. वो परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। ঈশ্বরের ভক্তির যে শোক তা আমাদের মধ্যে সে অনুতাপকে দেয়। Godly sorrow worketh repentance to salvation. और ये जो ईश्वर के भक्ति का जो शोक है, जो दुख है, वो उद्धार को जन्म देता है। ঈশ্বর ভক্তির যে দুঃখ তা আমাদের মধ্যে সে পরিত্রাণকে দেয়। But the sorrow of the world worketh death. किंतु इस सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। কিন্তু এই জগতের যে দুঃখ তা আমাদের মধ্যে See, মৃত্যুকে in নিয়ে the আসে। world today, the people are filled with the sorrow of the world. इस संसार में लोगों को देखो, सांसारिक बातों के लिए लोग आज दुखी हैं। আজকে জগতের লোকের দেখুন, জগতের বিষয় নিয়ে তারা দুঃখিত। What to eat, what to be clothed upon, what to wear. क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, কি খাবো, কি পরবো, কি করব, এই সম্বন্ধে তারা They are filled with that sorrow of the world. इन सारी सांसारिक बातों की चिंताओं में रहते हुए शोकित दुखित दिखाई देते তারা हैं। সকল কিছু জগতের বিষয়ে চিন্তা করে তারা দুঃখিত। In order to be saved, we must have that godly sorrow. किंतु उद्धार पाने के लिए हमारे अंदर ईश्वरी भक्ति का शोक होना चाहिए। কিন্তু আমাদের মধ্যে পরিত্রাণ পাবার জন্য ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখতা পেতে হবে। Thirdly, confession is required. तीसरा जो कदम उद्धार पाने को है, वो है स्वीकार करना, कबूल करना। আর তৃতীয় হচ্ছে আমাদের স্বীকার করা। In Proverbs 28:13 it is mentioned, नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 में लिखा है, হিতোপদেশ 28:13 পদ, he that covereth his sins shall not prosper. जो कोई अपने पाप को छुपाए रखता है वो सफल ना होगा। আর যে তার পাপকে আচ্ছাদন করে সে But সফল he হবে না। that confesseth and forsaketh his sins shall obtain mercy. किंतु जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। যে তার স্বীকার করে ত্যাগ করে তার প্রতি দয়া So হবে। confession is very, very important in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में पाप स्वीकार करना बहुत ही अहम भाग है। আমাদের আত্মিক জীবনে পাপকে স্বীকার করা খুবই মুখ্য According to বিষয়। 1 John 1:9 it is mentioned, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में लिखा है, আর প্রথম জন 1:9 পদ, if we confess our sins, यदि हमारे पापों को हम मान लेंगे, যদি আমাদের পাপ আমরা স্বীকার he করি, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। আর তিনি আমাদের সকল পাপ মোচন করবেন এবং আমাদের সমস্ত ধার্মিকতা হইতে সূচি করবেন। Our God is just and faithful to forgive our sins and our unrighteousness. हमारे अधर्म और पापों को क्षमा करने के लिए हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर विश्वासी योग्य और धर्मी ईश्वर है। আর আমাদের ঈশ্বর বিশ্বস্ত ধার্মিক, আমাদের সকল পাপকে মোচন But করার we have জন্য। to confess our faults in the presence of God. किंतु हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने सारे पाप और अधर्म को कबूल करें, কিন্তু स्वीकार करें। আমাদের নিজের পাপকে স্বীকার করতে হবে। David sinned against God. दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। দাউদ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ But if করেছিলেন। you read Psalms 51, the whole chapter if you read, लेकिन अगर आप भजन 51 पूरा पढ़ोगे,
गीत संहिता 51 পুরো পড়লে he cries unto the Lord, have mercy upon me, Lord. वो परमेश्वर के सम्मुख में रोता हुआ दोहाई देता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। আর তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে ক্রন্দন করে বলছেন, হে প্রভু আমাকে ক্ষমা Blot করো। out my transgressions, Lord. मेरे अधर्म को तू मिटा दे प्रभु। হে প্রভু আমার অধর্ম থেকে আমাকে Wash me thoroughly, ক্ষমা করো। Lord. मुझे संपूर्ण रीति से शुद्ध कर दे, धो दे। আমাকে পূর্ণরূপে ধুয়ে শুচি Against করো। thee and thee alone I have sinned. मैंने तेरे विरुद्ध में, हाँ तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। আমি শুধু তোমার বিরুদ্ধেই পাপ করেছি। Because of his true confession, God saved him. और देखो दाऊद के सत्य मन से किए हुए इस भक्ति के शौक के कारण परमेश्वर ने उसका उद्धार कर दिया। আর দাউদের সেই সত্য স্বীকারোক্তির জন্য ঈশ্বর তাকে সেই পরিত্রাণ God দিলেন। forgave him. परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করলেন। Therefore, the third step of the new birth experience is confession. इसी कारण से हमारे उद्धार पाने के तीसरा कदम में हमें हमारे पाप को कबूल करना है, स्वीकार करना है। আমাদের পরিত্রাণের তৃতীয় ধাপে আমাদের পাপকে স্বীকার করতে হবে। Fourthly, restitution, as we read in the life of Zacchaeus. जक्काई के जीवन में जैसा हमें पढ़ा, उद्धार का चौथा कदम फेर देना नहीं तो लौटा देना। আমাদের পরিত্রাণের চতুর্থ ধাপ যে আমরা সংক্ষেপে পড়লাম যে আবার ফিরিয়ে দেওয়া। If I've taken anything by false accusation, I will restore fourfold. अगर मैंने किसी से भी किसी प्रकार से भी अन्याय से कुछ लिया है, 4 गुना 4 गुना मैं उसे लौटा दूंगा। আমি কারোর কাছ থেকে অন্যায়ভাবে যা কিছু নিয়েছি তার চতুর্গুণ আমি ফিরিয়ে দেব। Not one fold, but fourfold I'll restore it back. जो लिया है वही वापस नहीं करूंगा, लेकिन 4 गुना में लौटाऊंगा। যা নিয়েছি শুধু সেইটুকু নয়, তার See, 4 গুণ ফিরিয়ে দেব। How God changed his life. देखो कैसे उसका जीवन प्रभु ने बदल डाला। যেমন কিভাবে প্রভু তার জীবন বদলে Previously দিলেন। was taking from the people, now his heart has become so great and so big, he is able to give to the people. पहले लोगों से लेने वाला ये व्यक्ति अभी उसका हृदय ऐसा बदल गया और विशाल हो गया कि लोगों को बांटना शुरू किया। আর প্রথমে সে লোকেদের থেকে নেবার ব্যক্তি ছিল, কিন্তু তার হৃদয় এখন এমন বদলে গেল, বিশাল হলো, সে লোকেদের ফিরিয়ে One দিচ্ছে। person by the name John Rockefeller, जॉन रॉकफिलर नामक एक व्यक्ति था। জন রকফেলার নামে এক ব্যক্তি, he was the founder of the oil company and he was the first billionaire. और वो एक ऑयल का जो कंपनी का वो एक स्थापक था और वो एक बहुत ही करोड़पति व्यक्ति था, अरबपति व्यक्ति था। আর একজন First billionaire. वो पहला अरब व्यक्ति था। আর একজন সেই কোম্পানির তৈল উৎপাদনকারী কোম্পানির মালিক ছিলেন এবং তিনি প্রথম সেই কোটিপতি ছিলেন। Previously was taking from the people. वो पहले लोगों से पैसा लेता था। সে প্রথমে লোকেদের থেকে নিত, He became a very rich man. और बहुत ही धनी बन সে गया। খুব ধনী ব্যক্তি হলো। But one day what happened? कि तो एक दिन क्या हुआ? একদিন কি ঘটলো? One dreadful sickness caught him. एक बहुत ही भयंकर बीमारी ने उसे जकड़ ली ভয়ঙ্কর রোগ তাকে ধরলো। He lost all his hair in his body. और उसके सारे जो शरीर के बल शक्ति को खो दिया। দেহের সকল বল শক্তি সে হারালো। He could not eat anything. वो कुछ खा नहीं पा रहा সে কিছু খেতে পারতো না। Only crackers and milk only he could eat. और केवल वो दूध को और कुछ ऐसे सामान्य चीज, Biscuit, the crackers. बिस्कुट को और केवल दूध को ही खाता पीता था। শুধু বিস্কুট আর দুধ খেত। Such a rich man, only biscuit and milk he could eat. इतना धनी व्यक्ति किंतु खा पाता है केवल दूध और बिस्कुट। এত ধনী ব্যক্তি শুধু দুধ ছাড়া কিছু খেতে But পারে he না। had faith in God. किंतु परमेश्वर के ऊपर उसको विश्वास था। কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বাস ছিল। One day God met him through the word of God. एक दिन वचन से परमेश्वर ने उसे मुलाकात की। একদিন ঈশ্বর তার বাক্যে তার সঙ্গে The সাক্ষাৎ doctor করলেন। said only 6 weeks you live. डॉक्टर ने कहा केवल 6 सप्ताह तेरे लिए बाकी। আর ডাক্তার তাকে বলল আর 6 সপ্তাহ তোমার He বাকি was আছে। 53 years old. वो 53 वर्ष का था। তার বয়স 53 ছিল। Now the fear of death caught him. उसके अंदर मृत्यु का भय आ समाया। এখন মৃত্যু ভয় তাকে ধরলো। But the word of God touched him. किंतु परमेश्वर का वचन उसको छुआ। ঈশ্বর বাক্য তাকে স্পর্শ করলো। In Acts 20 verse 35, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय 35वें वचन में প্রেরিত 20 অধ্যায় 35 পদ। St. Paul is expounding the words of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को संत पौलुस दोहरा रहा है। আর প্রভু যিশুর বাক্যকে সাধু পৌল তিনি বলছেন, It is better to give than to receive. पर और वो वहां लिखता है कि लेने से उत्तम देना उत्तम है। নেবার থেকে দেওয়া উত্তম। Acts 20:35 touched his heart. और ये प्रेरितों के काम 20 के 35 वचन उसके हृदय को छू गया। আর প্রেরিতের কার্যে সে 20 অধ্যায় 35 পদ তার হৃদয়কে স্পর্শ করলো। 2 Corinthians 5:15. और दूसरा कोरिन्थी 5 का 15। আর দ্বিতীয় করিন্থীয় 5:15 There it is written that Jesus died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves,
but live unto him which died for them and rose again. और वचन इस प्रकार कहता है कि वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित थे वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा फिर से जी उठा। আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন যেন যারা জীবিত আছে তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু তাহারই উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে। Don't live for yourself. आप अपने खुद के लिए ना जी, আপনার নিজের জন্য বাঁচবেন না, Live for the one who died and rose again for you. किंतु जो आपके लिए मर के जी उठा उसके लिए जियो। কিন্তু যিনি আপনার জন্য মরে আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন These তার জন্য জীবন words যাপন worked করুন। in his life. और ये सारे वचन उस व्यक्ति के हृदय में काम करने लगा। আর এই সকল বাক্য সে ব্যক্তির হৃদয়ে This কাজ man করলো। was receiving from the people. Now God touched his heart. Now he was able to give to the people. ये व्यक्ति जो पहले लोगों से लेता था अभी परमेश्वर के वचन ने जब उसको छुआ उसका मन बदल गया, अभी लोगों को देना शुरू किया। এই ব্যক্তি যে প্রথমে লোকেদের থেকে নিত কিন্তু ঈশ্বর বাক্য তাকে স্পর্শ করার পরে তার হৃদয় বদলে গেল, এখন সে লোকেদের He দিতে শুরু করলো। gave to the churches. He gave to the orphanages. और वो अनाथ आश्रम में दिया, कलीसियाओं को दिया। সে মণ্ডলীতে অনাথ আশ্রমে সে দিতে He লাগলো gave to the poor and needy. और जरूरतमंद लोगों को, दीन दरिद्र को बांटा। আর দরিদ্র যাদের আবশ্যকতা আছে তাদের Now তিনি দিলেন। all the enemies became his friends. जितने उसके शत्रु थे देखो सब उसके मित्र बन गए। এখন তার সকল শত্রু তার বন্ধু হলো। He was delivered from the fear of death. मृत्यु का भय उसके अंदर से दूर चला गया। মৃত্যু ভয় তার থেকে দূরে গেল। His body chemistry changed. उसके बॉडी का रसायन पदार्थ में परिवर्तन आ गया। তার দেহের সকল রসায়ন বদলে গেল। God added in his life 40 more years. उसके जीवन की आयु में और 40 साल परमेश्वर ने जोड़ दिया। তার জীবনে প্রভু আরো 40 বছর বাড়িয়ে দিলেন। Jesus changed his life. यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल डाला। আর যিশু তার জীবন বদলে দিলেন। Amen. His life was changed. उसका जीवन देखो बदल गया। তার জীবন বদলে গেল। He was healed from the dreadful disease. उसके भयंकर बीमारी से उसे चंगाई मिल गया। তার সেই ভয়ঙ্কর রোগে থেকে That তিনি আরোগ্যতা Jesus পেলেন। is alive even today. आज भी वो यीशु हमारे बीच में जीवित है। আর সেই যিশু আজও আমাদের মধ্যে জীবিত। He can save you. वो आपको उद्धार कर सकता তিনি है। আপনাকে পরিত্রাণ দিতে He পারেন। can heal you. वो आपको चंगाई दे सकता তিনি है। আপনাকে আরোগ্যতা দিতে পারেন। Amen. Just like Zacchaeus, your heart will become a great, bigger heart. जैसे जक्कई का हृदय बदल के एक विशाल हृदय हो गया শক্কের হৃদয়ের মতো আপনার হৃদয় মহান ও বিশাল হৃদয় হবে। That is called restitution. और यही है लौटा देने वाला अनुभव। আর এটাই হচ্ছে আবার ফিরিয়ে দেবার অনুভব। Actually, reconciliation also is very important truth. हमारे उद्धार के इससे कदमों में अगला कदम भी जरूरी है और वो है मेल मिलाप करना। আর এরপরে আমাদের পরিত্রাণের যে ধাপ হচ্ছে তার The fifth সবার step সঙ্গে of- মিলিত হওয়া। Fifth step of the newborn experience नए is जन्म लेने वाले अनुभव का 5वां कदम আর নূতন জন্মের পঞ্চম ধাপ reconciliation. और वो ये मेल मिलाप करना। লোকেদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। In Matthew's Gospel, 5th chapter, verse 23 and 24, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 23 से 24 वचन में মথির সুসমাচার 5 অধ্যায় 23-24 there পদ। Jesus is expounding a truth that you have to reconcile with your brother and then you have to offer the gift. वहां पर प्रभु यीशु On the मसीह altar. इस सच्चाई को वहां पर प्रकाशित कर रहा है कि जब तू भेंट लेकर के वेदी के पास आता है तो पहले जाकर के अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना और उसके बाद आकर के वेदी पर अपना भेंट चढ़ाना। আর সেই প্রভু যিশু বলছেন যে তুমি যখন বলি উৎসর্গ করবে প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে তুমি মিলিত হও তারপরে এসে বলি উৎসর্গ করো। We have to reconcile with one another. हमको चाहिए कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें। আমাদের প্রয়োজন আমরা পরস্পর মিলিত হই। We must not have that root of bitterness or harbor hatred against anyone in our हमारे heart. अंदर, हमारे हृदय के अंदर किसी के प्रति बैर भाव, कटु भाव का जड़ नहीं धरना चाहिए। আমাদের কারোর মধ্যে যেন কারোর প্রতি সে তিক্ততার সে মূল না থাকে। Happy Christian life is we have to be one with our neighbor. और हमारा एक खुशहाल मसीह जीवन यही है कि हमारे पड़ोसी के साथ हम लोग अच्छे से रहना। আর আমাদের সে আনন্দের যে খ্রিস্টের জীবন হচ্ছে প্রতিবাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকা। After reconciling only, God will accept our offering on the altar. और हम जब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करेंगे तब ही जो भेंट हम लाएंगे वो वेदी पर ग्रहण किया जाएगा। আর যখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হই তখনই আমাদের বেদির উপরে সে বলিকে প্রভু গ্রহণ করেন। Nextly, we have to be justified. और अगला हमें धर्मी ठहरना है। এরপরে আমাদেরকে ধার্মিক গণিত This হতে হবে। justification is a very, very important truth in our life. हमारे जीवन
में ये धर्मी ठहरना, ये सच्चाई बहुत ही आवश्यक है। আমাদের জীবনে ধার্মিক গণিত হওয়ার এই সত্য খুবই We প্রয়োজন। are justified by many things which Jesus has given for us. हमारे लिए यीशु मसीह ने दिए हुए अनेक प्रकार की बातों के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। আমাদের জীবনে প্রভু যিশু যা বিষয়গুলি দিয়েছেন তার দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হতে পারি। First of all, in Romans 5:9 it is mentioned. सबसे पहले रोमी की किताब अध्याय 5 वचन 9 में लिखा है, রোমীয় 5:9 পদে লেখা We আছে, are justified by His blood. उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे। তার রক্তের দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হই। What is the meaning of that? इसका अर्थ क्या हुआ? তার অর্থ কি? Whatever good deeds, whatever bad deeds we do, it is recorded in the book of remembrance. हम जो भी कोई भले बुरे कामों को करते हैं, स्मरणार्थक किताबों में उसको दर्ज किया हुआ है। আমরা যা কিছু ভালো মন্দ যাই করি না কেন স্মরণ পুস্তকে তা লিখিত থাকে। But we cannot be justified if we have this good things and the evil things in His book. अगर उस किताब में हमारा भला बुरा दोनों ही बात को अंकित किया हुआ रहेगा तो हम धर्मी नहीं हो पाएंगे। আর সেই বইতে যদি আমাদের ভালো মন্দ দুটো বিষয় লেখা থাকে তাহলে আমরা ধার্মিক গণিত হতে পারি So না। the evil things must be remitted. इसी कारण से हमारे जीवन के संबंधित किए हुए सारे बुरे कामों को उस स्मरण के पुस्तक से मिट जाना चाहिए। আর সেই জন্য সেই পুস্তক থেকে আমাদের জীবনের সকল মন্দ কাজকে মুছে ফেলতে হবে। Completely it has to be eradicated. It has to be blotted out. संपूर्ण रीति से हमारे नाम के आगे जो बुरी बातें हैं वो सब कुछ मिट जाना चाहिए, वहां से लोप हो जाना चाहिए। আর সবার আগে আমাদের নামে যে মন্দ কথা সেখানে লেখা আছে সেগুলো মুছে ফেলতে হবে। When we plead for the mercies of the Lord, जब हम परमेश्वर की दया को प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, যখন ঈশ্বরের দয়া আমরা চাই, when we take the blood of Jesus Christ and trust in His blood, और जब प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आश्रय लेते हुए जब उसके लहू का विश्वास करते हैं, लेते हैं, আর যখন প্রভু যিশুর রক্তে আমরা আশ্রয় করি, বিশ্বাস করি, God will remove all the evil things in that book. उस समय में हमारे जीवन के विरुद्ध में लिखा हुआ सारी बुरी बातें उस स्मरण की किताबों से वो मिटा देता है। আর সেই সময় ঈশ্বর সেই স্মরণ পুস্তক থেকে আমাদের কৃত সকল মন্দ বিষয়কে মুছে দেন। Only then we can be justified. तभी हम उसकी दृष्टि में धर्मी ठहर सकते हैं। তখনই আমরা তার দৃষ্টিতে ধার্মিক হতে God পারি। will put His blood and remove all the evil things which are written in that book. उस किताब में हमारे जीवन के संबंधित लिखी हुई सारी बुरी बातों को यीशु के लहू उसे मिटा डालता है। আর সেই স্মরণ পুস্তকে আমাদের জন্য লিখিত সকল মন্দ বিষয়কে প্রভু যিশুর রক্ত তা মুছে দেয়। Secondly, by faith we are justified. दूसरा, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। দ্বিতীয়ত বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হই। Romans 5:1 says we are justified by faith through upon the Lord Jesus Christ. रोमी की किताब उसके 5वें अध्याय वचन 1 में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखने वाले विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते আর हैं। রোমীয় 5:1 পদে প্রভু যিশুর উপরে যে বিশ্বাস আমাদের আছে তার দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হই। Even in Galatians 2:16 it is mentioned about that. और गलाती की किताब दूसरे अध्याय के 16 वचन में भी इसका उल्लेख है। গালাতীয় 2:16 পদেও তার উল্লেখ আছে। Thirdly, we are justified by grace. और अगला जो है, हम लोग अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरते আর हैं। আমরা অনুগ্রহের দ্বারাও ধার্মিক গণিত হই। Titus 3:7. और तीतुस की किताब अध्याय 3 वचन 7, আর 3:7 পদ, We are justified by His grace. उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम धर्मी ठहरे हैं। তার অনুগ্রহের দ্বারা আমরা ধার্মিক By গণিত হই। grace we are saved. उसके अनुग्रह से उद्धार मिला। তার অনুগ্রহে আমরা পরিত্রাণ পাই। By grace and by faith upon the Lord Jesus Christ we are saved. और विश्वास करते हुए अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। আর বিশ্বাসে অনুগ্রহের দ্বারাই আমরা পরিত্রাণ পাই। But we are justified by His grace. और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम धर्मी ठहरे हैं। তার অনুগ্রহের দ্বারাই আমরা ধার্মিক গণিত হই। Fourthly, man is justified by faith with works. और जो अगला जो है, मनुष्य के विश्वास के क्रियाओं के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता আর है। চতুর্থ মানুষ তার কার্যের দ্বারা তার ধার্মিক গণিত হয়। Not only faith upon the Lord Jesus Christ, न केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास শুধু रखना, যিশুর উপরে বিশ্বাস নয়, we have to work, we have to show by deeds. लेकिन जो विश्वास हम रखे हैं हमारे काम और क्रियाओं के द्वारा उसे प्रकट भी करना है। সেই বিশ্বাসের কার্য আমাদেরকে প্রকাশ করতে হবে। Abraham believed with the Lord और अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया আব্রাহাম ঈশ্বর বিশ্বাস করলেন and he acted by his words or the deeds. और उसने उसके शब्दों के अनुसार उसने Words, क्रिया works.
by his তার works. বাক্য তার কার্যের দ্বারা তিনি তা প্রকাশ করলেন। उसने उसके कामों के द्वारा उसके बातों को प्रकाशित किया। In James 2:22 it is mentioned. और याकूब की किताब 2 के 20 वचन में लिखा है, আর যাকব 2:20 লেখা আছে, And in 1 Corinthians 6:11, और 1 कोरिन्थी 6 के 11 में, প্রথম করিন্থীয় 6:11, we are justified in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धर्मी ठहरे हैं। প্রভু যিশুর নামে তা আমরা ধার্মিক গণিত হই। Not only in the name of the Lord Jesus, by the Spirit of the Lord Jesus Christ न also. केवल यीशु मसीह के नाम से किंतु उसकी आत्मा के द्वारा भी हम धर्मी ठहरे हैं। শুধু যিশুর নামে নয়, তার আত্মার দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হই। Read 1 Corinthians 6:11. पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी अध्याय 6 वचन 11। প্রথম করিন্থীয় 6:11 পদ। আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রকৃত হইয়াছ, ধার্মিক গণিত হইয়াছ। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। Here it is mentioned how our previous life was. यहाँ पर उल्लेख है हमारा पूर्व का जीवन, पहले का जीवन कैसा था। আর এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের পূর্বের জীবন কেমন ছিল। 9th verse says, Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. 9 वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। আর 9 পদে বলা হচ্ছে, তোমরা কি জানো না যে অধার্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী পাইবে না? Be not deceived. अपने आप को धोखा ना दो। আপনি নিজেকে প্রবঞ্চনা There করবেন না। are list of the people, groups of people it is mentioned there who will not enter into the kingdom of और God. वहाँ पर एक सूची लिखा है कि कौन कौन और कैसे कैसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। আর সেইখানে একটি লোকেদের সূচি দেওয়া আছে কারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে না। We were also in that group earlier. पहले हम भी उसी दल में थे, প্রথমে আমরাও সেই দলে ছিলাম। But God has washed us, God has sanctified us. किंतु परमेश्वर ने हमें धो दिया, उसने हमें शुद्ध कर दिया। ঈশ্বর আমাদের ধৌত করে সূচি করেছেন। And we are justified in the name of the Lord Jesus Christ. वर्तमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धर्मी हो गए প্রভু যিশুর নামে আমরা ধার্মিক গণিত And হয়েছি। we are justified by the Spirit of our God. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भी हम धर्मी ठहरे। ঈশ্বর আত্মার দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হয়েছি। Seventhly, we are justified by our humble plea or humble prayer. और हमारे दीन प्रार्थना नम्र निवेदन के द्वारा भी हम धर्मी ठहरते আর हैं। সপ্তম আমাদের নম্র দিন প্রার্থনার দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হই। When we read in Luke's Gospel 18th chapter, लूक रचित सुसमाचार के 18 अध्याय जब हम देखते हैं, লোক সুসমাচার 18 from verses 10 to 14, we read about the two prayer, the prayer of the publican, prayer of the Pharisee. 10 से लेकर के 14 तक के वचनों में वहां पर दो व्यक्ति के प्रार्थनाओं को देखते हैं, एक फारसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। আর সেখানে 10 পদ থেকে 14 পদে আমরা দেখি দুজনের প্রার্থনা, একজন ফরিসি একজন করগ্রাহী। The Pharisee prayed with pride. और यहाँ पर फरीसी ने बहुत ही घमंड भरी प्रार्थना किया, আর ফরিসি অহংকারের সঙ্গে প্রার্থনা করলো। But see the prayer of that publican. किंतु वो चुंगी लेने वाले की प्रार्थना की ओर কিন্তু देखो, করগ্রাহীর প্রার্থনা দেখুন। He prayed with humility. बहुत ही दीनता से नम्रता से प्रार्थना की। সে নম্রতার সঙ্গে প্রার্থনা করলো। Amen. He did not have the worthiness to lift up his eyes upon the heavens. स्वर्ग की ओर सिर उठा करके देखने की भी साहस उसमें नहीं था। স্বর্গের দিকে মাথা তুলে তাকাবার সাহসও তার ছিল না। He smote upon his breast and said, God, be merciful to me, a छाती sinner. पीट पीट करके वो प्रभु को दुहाई देने लगा कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। সে বুকে করাঘাত করে বলছে, হে প্রভু তুমি আমার প্রতি দয়া করো। When he said that, और जब उसने ये प्रार्थना की, যখন তিনি এই কথা it বললেন, was only 7 words prayer. केवल 7 शब्दों की ये प्रार्थना, 7টি শব্দের প্রার্থনা। But God heard that prayer. किंतु प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। কিন্তু প্রভু তার প্রার্থনা শুনলেন। God, be merciful to me, a sinner. हे प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ पर तू दया कर। হে প্রভু আমার মতো পাপীকে তুমি দয়া করো। And he was justified. और उस समय में वो धर्मी ठहराया गया। আর সেই সময় সে ধার্মিক But the one who did not humble himself, किंतु वो व्यक्ति जिसने अपने आप को नम्र नहीं किया, কিন্তু যে ব্যক্তিকে নম্র করেনি his prayer was not heard. उसकी प्रार्थना सुना ना गया। তার প্রার্থনা শোনা হয়নি। This night we have to humble ourselves and pray. आज की रात हमें अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करना है। আজকে রাত্রে আমরা নিজেদের নম্র করে If you প্রার্থনা humble করব। yourself and say, Lord, be merciful to me, a sinner, God is going to save you. अगर आज की रात अपने आप को नम्र करते हुए ये प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया कर, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया
करेगा। आज के राते যদি নিজেকে নম্র করে আপনি বলেন আমি পাপী আমার প্রতি দয়া করো তাহলে প্রভু আপনার What প্রতি is দয়া the করবেন। seventh step of that newborn experience? इस नए जन्मने वाले इस अनुभव का 7वां कदम क्या है? নতুন জন্মের এই 7টি ধাপ কি? That is sanctification. और वो ये शुद्धिकरण। তা পবিত্রতা। In justification, I told you 7 steps. और इस धर्मी ठहराने के बारे में मैं 7 बातें आपको अभी बता के दिया। ধার্মিক গণিত হওয়ার বিষয়ে 7টি বিষয় আমি বলেছি। And 7th step of the newborn experience is sanctification. अभी जो नए जन्मे हुए अनुभव का 7वां कदम शुद्धिकरण। আর নতুন জন্মের যে সপ্তম ধাপ হচ্ছে This শুদ্ধতা। sanctification is very, very important in our spiritual और life. हमारे आत्मिक जीवन के इस दौड़ में शुद्धिकरण निहायत ही आवश्यक আমাদের है। আত্মিক জীবনের শুদ্ধতার খুবই Only when প্রয়োজন। we follow these 7 steps, we can receive that new birth of the newborn experience. जब ये 7 कदम हमारे जीवन में अनुभव करेंगे तब एक नया जन्म का अनुभव हमें मिलेगा। এই 7টি অনুভব যখন আমাদের জীবনে থাকবে তখন নতুন জন্মের অনুভব আমরা In that পাবো। sanctification, we are sanctified by 3 things. That is the blood of Jesus, the word of Jesus, and the spirit of our Lord. ये शुद्धिकरण को पाने के निमित्त 3 बातों के द्वारा हमें शुद्धिकरण मिल सकता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा शुद्धिकरण, और तीसरा पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा शुद्धिकरण। আমরা এই পবিত্রতা 3টি বিষয়ের দ্বারা পাই। প্রথম হচ্ছে প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা, দ্বিতীয় ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা, তৃতীয়ত আত্মার দ্বারা। Just as Jesus is the same yesterday, today, and forever, His blood also is the same yesterday, today, and forever. और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज कल और हमेशा के लिए एक सा है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह का लहू भी आज कल और हमेशा के लिए एक सा है। যেভাবে প্রভু যিশু অদ্য কল্য চিরকাল একই আছেন সেইভাবে তার রক্ত অদ্য কল্য চিরকাল একই আছে। Blood has got power to wash you from your sins. आपके सारे पापों से आपको धोने के लिए आज भी उसके लहू में शक्ति है। আপনার সকল পাপ ধুয়ে দেবার জন্য আজও তার রক্তে সেই শক্তি আছে। It is able to give you redemption. और वो लहू आपको छुड़ा सकता है। আর সেই রক্ত আপনাকে মুক্তি দিতে পারে। It is able to give you forgiveness of sins. वो आपको आपके पापों से क्षमा भी दे सकता है। আপনাকে আপনার পাপের থেকে ক্ষমা দিতে There পারে। is power in the blood of Jesus Christ. यीशु के लहू में शक्ति है। প্রভু যিশুর রক্তে সেই শক্তি আছে। It is able to unite you with God. आपको ये परमेश्वर के साथ जोड़ने की शक्ति यीशु के लहू में है। আপনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করার শক্তি প্রভু যিশুর রক্তে In আছে। Colossians 1:20, it is able to give you peace with God. और कोलोसी की किताब अध्याय 1:20 में लिखा है आपको और आपके परमेश्वर के बीच में शांति करने के लिए यीशु के लहू में शक्ति है। আর কলসীয় 1:20 আপনার ও ঈশ্বরের মধ্যে সেই শান্তি রক্ষা করার জন্য যিশুর রক্তে সেই শক্তি আছে। 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ his son is able to wash you from your sins. पहला यूहन्ना 1:7 प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो शक्ति है कि आपके सारे पापों को वो धो डाले, क्षमा कर दे। আর প্রথম জন 1:7 প্রভু যিশুর রক্তে সেই শক্তি আছে আপনার সকল পাপকে ধুয়ে দেবার জন্য। Ephesians 1:7 says that is able to give you forgiveness of sins, that is the redemption. एफिसी की किताब अध्याय 1:7 कहता है कि यीशु के लहू में पाप की क्षमा देने का अर्थात छुटकारा देने की शक्ति है। আর ইফিসীয় 1:7 প্রভু যিশুর রক্তে সেই ক্ষমতা আছে আপনার সকল পাপের থেকে আপনাকে মুক্তি দেবার জন্য। You may be far away from God, हो सकता है कि आप ईश्वर से दूर हो, হতে পারে ঈশ্বরের থেকে আপনি দূরে আছেন। but the power in the blood of Jesus Christ has got power to pull you to God. That किंतु is in प्रभु Ephesians. यीशु मसीह के लहू में वो शक्ति है कि वो आपको ईश्वर के पास खींच ले आए। কিন্তু প্রভু যিশুর রক্তে সেই শক্তি আছে আপনাকে ঈশ্বরের কাছে আকর্ষণ করে নিয়ে আসার জন্য। Ephesians 2:14 says, you are far away is able to bring you nigh unto God. एफिसी की किताब दूसरे अध्याय के 14 कहता है कि आप जो ईश्वर से दूर तो देखो यीशु के लहू के द्वारा उसके समीप आ गए। ইফিসীয় 2:14 অনুসারে আপনারা যারা ঈশ্বরের থেকে দূরে ছিলেন তার রক্তের দ্বারা আপনারা তার কাছে এসেছেন। Amen. The blood of Jesus Christ is able to deliver you from death. ये प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो शक्ति है कि वो आपको मृत्यु से भी छुड़ा दे। প্রভু যিশুর রক্তে সেই শক্তি আছে আপনাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করার Just জন্য। as the blood of the Paschal lamb was able to redeem the children of Israel. और जिस प्रकार फसह का मेमना के लहू के द्वारा मिस्र देश की गुलामी से इस्राएलियों को जिस प्रकार छुटकारा मिला था, যেভাবে নিস্তার পর্বে সেই মেষশাবকের রক্তের দ্বারা সেই মিশর দেশ থেকে ইসরায়েল জাতি মুক্ত হয়েছিল, Just as the blood of the Paschal lamb was able to deliver them from death.
और जिस प्रकार उस फसह के मेमने के लहू ने उस रात मृत्यु से जिस प्रकार उनको बचाया, আর যেভাবে নিস্তার পবিত্র মেষের রক্ত তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা It করেছিল, is able to deliver you from a sickness and death. वही प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको मृत्यु से, रोग से आपको छुटकारा देगा। আর সেই প্রভু যিশুর রক্ত আপনাকে মৃত্যুর থেকে, রোগের থেকে মুক্তি দেবে। In Hebrews 9:14 it is mentioned it is able to purge your conscience from dead works to serve the living God. और इब्रानी की किताब 9 अध्याय के 14 वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू उस आपके विवेक को शुद्ध करता है कि आप जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। ইব্রিয় 9 অধ্যায় 14 পদে লেখা আছে যে প্রভু যিশুর সেই রক্ত আপনার বিবেককে সংবেগতে শুদ্ধ সূচি করতে পারে যে আপনি সেবা করতে In পারেন। Revelation 12:11 it is able to give you victory over Satan. और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है कि उसका वही लहू आपको शैतान के ऊपर भी जय देगा। আর প্রকাশিত বাক্য 12 অধ্যায় 1 পদে লেখা আছে আর সেই রক্ত আপনাকে শয়তানের উপরে জয় প্রদান They করবে। overcame Satan, the false accuser of brethren, by the blood of the lamb and by the word of the testimony. और उन लोग ने उस भाइयों को दोष लगाने वाले शैतान के ऊपर उन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उस गवाही के द्वारा जय पाया। আর তারা সেই ভাইদের উপরে দোষ দেবার এবং সেই সাক্ষ্যের উপরে তারা জয় প্রাপ্ত করলো। Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। One more important thing is और एक मुख्य बात, আরেকটি মুখ্য বিষয় Hebrews 10:19 says इब्रानी की किताब 10 अध्याय 19 वचन कहता है, ইব্রিয় 10 অধ্যায় 19 পদ, the blood of Jesus Christ is giving you boldness to enter into the most holy place. प्रभु यीशु मसीह का लहू अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब आपको देता है। আর প্রভু যিশুর সেই রক্ত আপনাকে প্রতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সেই সাহস প্রদান করে। We are able to get into the most holy place by the blood of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हमें मिलता আর है। প্রভু যিশুর রক্তের দ্বারা অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার অধিকার That আমরা most পাই। holy place is Zion and New और Jerusalem. वो अति पवित्र स्थान जो है वही सियोन और यरूशलेम আর অতি है। পবিত্র স্থান হচ্ছে সিয়ন ও জেরুজালেম। Let us all surrender ourselves to the word of God. इसके लिए आइए हम लोग सब अपने आप को वचन के लिए सौंप दे। আসুন সেই কারণে আমরা বাক্যের জন্য নিজেদের সমর্পণ করি। Only when we accept the Lord Jesus Christ as a personal savior like Zacchaeus, जक्कई के मानित प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जब आप ग्रहण करोगे तब ही আর শখের মতন যখন আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভু যিশুকে আপনি পরিত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করেন, this day salvation will come to your house. तब आपके घर में उद्धार आएगा। তখন আপনার গৃহে পরিত্রাণ আসে। You will be called the son of Abraham. आप अब्राहम के संतान कहलाओगे। তখন আপনি আব্রাহামের সন্তান বলে আহুত হবে। Abraham means the father of faith. और अब्राहम कहने से विश्वास का आदि पिता। আব্রাহাম বলে বিশ্বাসের আদি If you পিতা। become the son of Abraham, अगर आपको अब्राहम का संतान बनना है, আপনাকে আব্রাহামের সন্তান হতে হলে from today you will be the son of Abraham means you are a believer from today. आज से तू अब्राहम का संतान है करने का अर्थ यह है कि आज से तू एक विश्वासी है। আজ থেকে আপনি আব্রাহামের সন্তান বলে আহুত হলে আপনি একজন বিশ্বাসী। Let us all accept the Lord Jesus Christ as a personal savior. आइए अपने जीवन में यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। আসুন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভু যিশুকে আমাদের পরিত্রাণকর্তা রূপে আমরা গ্রহণ করি। One visitation of the Lord saved Zacchaeus. यीशु मसीह का एक संदर्शन यक्काई के जीवन को बदल डाला। প্রভু যিশুর একটি সাক্ষাৎ সক্কায়ের জীবনকে বদলে দিল। One voice of Jesus saved St. Paul. और संत voice. और प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द संत पौलुस के जीवन को बदल दिया। আর প্রভু যিশুর একটি স্বর সাধু পৌলের জীবনকে বদলে দিল। One light changed his life. एक ज्योति उसके जीवन को बदल डाला। একটি আলো তার জীবনকে বদলে দিল। Man who was a blasphemer. ओ वो व्यक्ति जो दोषी लगाने वाला था, আর সেই निंदक था, ব্যক্তি যে দোষ দিত, The man who was injurious. और वो जो हानिकारक था, আর সেই ব্যক্তি যে লোকেদের ক্ষতি Man who was করত, persecuting the church of God. वो व्यक्ति जो कलीसिया का सताने वाला था, আর সেই ব্যক্তি যে মণ্ডলীকে তাড়না করত, God changed him into a teacher. देखो उसको एक शिक्षक के रूप में बदल दिया। আর দেখুন তাকে শিক্ষক রূপে বদলে God দিলেন, changed him into a preacher. उसको एक प्रचारक होकर के बदल दिया। তাকে প্রচারক রূপে বদলে God দিলেন, changed him into an apostle. उसको एक
प्रेरित होकर के बदल दिया। ঈশ্বর তাকে প্রেরিত রূপে বদলে One দিলেন। light did that miracle. एक ज्योति, यीशु की एक ज्योति ने उसके जीवन में ये अद्भुत काम किया है। যিশু সে একটি জ্যোতি তার জীবনে অদ্ভুত কাজ করলো। One voice changed his life. उसके जीवन को केवल एक शब्द ने बदल डाला। তার জীবন একটি স্বর বদলে দিল। A saved Christian is a mind through which Christ thinks. और एक उद्धार पाए हुआ मसीह वो मसीह है कि उसके मन में वो चिंता होता है जो चिंता से मसीह सोचता है। আর একজন পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ্রিস্ট যা ভাবেন সেও তাই ভাবে। A saved Christian is a voice through which Christ speaks. और एक उद्धार पाए हुआ मसीह वो मसीह है जो यीशु मसीह की आवाज होकर के दिखाई देता আর है। একজন সেই পরিত্রাণপ্রাপ্ত খ্রিস্টান সে প্রভু যিশুর সেই স্বর রূপে তাকে আমরা A দেখি। saved Christian is a heart through which Christ loves. और एक उद्धार पाए हुआ मसीह वो मसीह है एक ऐसा हृदय जो यीशु मसीह के प्रेम को दिखाता है। আর সেই পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি সে প্রভু যিশুর হৃদয় সেই প্রেমকে দেখায়। A saved Christian is a hand through which Christ helps. और एक उद्धार पाए हुआ मसीह वो मसीह है जिसकी हाथ यीशु मसीह के समान मददगार होता है। আর একজন পরিত্রাণপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি সে প্রভু যিশুর ন্যায় সে সাহায্যকারী হয়। We are going to give our heart to the Lord Jesus. आइए हम अपने हृदय को यीशु को दे दें। আসুন আমাদের হৃদয় প্রভু যিশুকে আমরা দিই। One heart and one life. एक हृदय एक जीवन। একটি হৃদয় একটি জীবন। Let us all stand on our आइए हम knees. सब घुटने में Stand खड़े on हो our जाएं। knees. আসুন আমরা সবাই জানুর উপরে Let us দাঁড়াই। open our heart to the Lord अपना दिल Jesus. प्रभु के सामने खोले। আমাদের হৃদয় প্রভুর সামনে আমরা খুলি। Only when you receive the assurance of salvation, you can take water baptism. जब आपके अंदर उद्धार का निश्चितता होगा तो ही आप बपतिस्मा ले पाओगे। আপনার জীবনে যখন পরিত্রাণের সেই শান্তি অনুভব থাকবে Only then you আপনি can সেই receive the পরিত্রাণ anointing পাবেন। of the Holy Spirit. तभी आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे। তখন পবিত্র আত্মার অভিষেকে পাবেন। Only through that salvation you can go on in a spiritual life to receive the final salvation. तभी आप इस उद्धार में बढ़ते आखिरी उद्धार को पाने আর पाओगे। তখনই আপনি এই পরিত্রাণের মধ্যে বাড়তে Let us all শেষ surrender পরিত্রাণকে ourselves. পাবেন। Open your heart to the Lord. इसके लिए आओ इस समय में अपना दिल खोल के जिन अपने आशा- दिल यीशु को सौंप दो। এই জন্য আসুন আপনার হৃদয় খুলে আপনার হৃদয় প্রভু যিশুকে দিন। One heart and one life. एक हृदय एक जीवन। একটি হৃদয় একটি Let us জীবন। give it to the Lord आइए Jesus. वो जीवन वो दिल यीशु को दे दो। আসুন তো আমরা যিশুকে দিই। We are going to sing a small chorus. एक छोटा सा कोरस हम Hallelujah. गाने जा रहे ছোট্ট हैं। ধোঁয়া আমরা গাইবো। Everybody close your eyes. सब लोग आंखों को बंद करो। সবাই চোখ বন্ধ করুন। Into my come into stay, come into my heart.